Amen. Father, thank you for choosing us and for teaching the word, Lord Jesus. I just pray, Lord, that you have your way in our lives, and I pray, Father, that your word will be go through and ministered in our hearts, not only to be here and let it go, Lord Jesus, but to pay attention and to swallow, Lord Jesus, that your word is everything, Lord. I pray, Father, that you teach us today what do you want to do in our lives today in the life of Jonah, Lord Jesus, and the charter. Lord, your presence is awesome, and we love you, we want you, we need you, Lord. And Father, I pray that you make us desperately for your word and for everything that we do to you, that we will be run desperately to you in our lives, Lord Jesus, that you will be the 100% in our lives, Lord Jesus, number first, Lord Jesus, and the rest will become by itself, Lord Jesus. But thank you, Father, I just present your word to you and translation with Maria, Lord Jesus. I just pray, Lord, that you will be moving smoothly in the name of Jesus. Amen. Amen. And you also will have the privilege to hear two languages, which is a blessing. You can go to the Bibles to Jonah chapter 3, and from 1 to 10, I will be reading from there. Perdón. Yeah. Mirando un poco la vida de Jonah. Let's look at the life of Jonah. Y yo a veces miro el púlpito. And sometimes I look at the pulpit. Y el púlpito a veces como que pica y como que hace correr a las personas y temer. And the pulpit sometimes makes people fear and run away. Porque representa responsabilidades, representa que vamos a exponer lo que Dios quiere hablar con nosotros. Because it represents responsibilities and it represents what God wants to do in our lives. Y podemos mirar de que la vida de Jonah, cuando miramos sus ejemplos, and we look at the life of Jonah and these examples, que él quiso huir y correr de Dios. That he wanted to run away from God. Y mírese usted mismo cuando le dicen algo y usted mira al púlpito y dice, te siente temor. And look at yourselves, and when God tells you to do something and you look at the pulpit and you're fearful. Y hablamos de cosas sencillas y simples. And let's talk about some simple things. Y a veces sentimos, rápidamente nos llenamos de temor. And quickly sometimes we fill up with fear. Y contestamos a veces no. And sometimes we answer no. Y en la historia de Jonah vamos a aprender a que cuando el Señor nos llame, and in the story of Jonah, we're going to learn about when God calls us a estar dispuestos, to be ready, abrir nuestro corazón, to open our hearts, que creo que es una de las cosas muy importantes, which I think is one of the most important things en la vida de un cristiano in the life of a believer, y en la vida de aquellos que no conocen a Cristo, and even in the life of those who don't know Jesus, es de responder cuando se oye la voz de Dios. and to respond when we hear Jesus' voice. Jonás capítulo 3, lo leeré en español. Jonah 3, dice, it says, recuerde que Jonás aquí tenía una actitud que estaba descontento. remember that Jonah had an attitude and he was not happy. Aún habiendo salido del peso de la ballena, Even having come out of the mouth of the big fish, todavía tenía problema. he still had an attitude, he still had a problem. Y es interesante, ¿no? And it's interesting. Y a veces, ¿cuántos de nosotros no nos sentimos así? And how many times some of us feel that way? Cuando salimos de un problema difícil, When we come out of a difficult situation, nos sentimos cómodos. we feel comfortable. Nos sentimos muy cómodos. We Bueno, feel very comfortable. así que tenemos que relacionarnos con la vida de Jonás. Now we need to look at and relate to the life of Jonah. Jonás era un hombre imperfecto que cometía errores. Jonah was an imperfect man who made mistakes.
Y nosotros no somos diferentes de Jonás, And we're not any different than Jonah. ni yo ni ninguno de vosotros, Not myself or anyone else. porque constantemente estamos cometiendo a veces errores. Because we're constantly making mistakes. Pero el Señor es hermoso que nos recuerda But the Lord is faithful and He doesn't remember. de permanecer en Él. And He wants us to remain in Him. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive, ciudad grande, en extremo de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de 1 día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla y se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua. Sino cúbrase de cilicio hombres y animales y clamen clamen a Dios fuertemente y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Then the word of the Lord came to Jonah a second time. Go to the great city of Nineveh and proclaim to it the message I give you. Jonah obeyed the word of the Lord and went to Nineveh. Now Nineveh was a very large city. It took 3 days to go through it. Jonah began by going a day's journey into the city, proclaiming, 40 more days and Nineveh will be overthrown. The Ninevites believed God. A fast was proclaimed, and all of them, from the greatest to the least, put on sackcloth. When Jonah's warning reached the king of Nineveh, he arose from his throne, took off his royal robes, covered himself with sackcloth, and sat down in the dust. This is the proclamation he issued in Nineveh. By the decree of the king and his nobles, do not let people or animals, herds or flocks taste anything. Do not let them eat or drink, but let people and animals be covered with sackcloth. Let everyone call urgently on God. Let them give up their evil ways and their violence. Who knows? God may yet relent and with compassion turn his fierce anger so that we will not perish. When God saw what they did and how they turned from their evil ways, he relented and did not bring on them the destruction he had threatened. Amén. El título que le coloqué al tema es: no le queda otra alternativa que obedecer a Jonás. The title of the sermon is He Has No Choice But to Obey. Cuando Dios dice por segunda vez vino Jonás, It says here the Lord came to Jonah a second time. y me imagino que el tono de Dios ya era un poco más fuerte. And I can imagine that God's tone was a little stronger. Y es bien sencillo, le dijo: levántate y ve a Nínive. And it was very simple. He said, go to the great city of Nineveh. Vemos que el Señor no está jugando ni bromeando. You can see that God is not joking around. Le dije: vas a dejar la pereza. He's not La pereza. Laziness. He's not going to deal with the laziness. Vas a dejar la actitud que tienes. He has to stop the attitude that he has. Es interesante cómo Dios brega en la vida de un individuo, en Jonás. It's interesting how God deals with an individual. Y si vemos, es una orden que Dios le está dando. And as you can see, it's an order that God is giving Jonah. La palabra de Dios en nuestro corazón la debemos de tomar como un mandato de Dios. The word of God in our hearts, we should take it as a command. ¿Por qué? Why? Porque la palabra de Dios
es viva y eficaz because the word of God is alive and edifying, y porque el plan de Dios es el plan de Dios y no el nuestro. because the plan of God is God's plan and not ours. Y el rol que Dios está jugando es bien grande y serio. And the role that God is playing here is very serious. Y que el interés de Dios es más grande que nuestro propio interés. And the interest of God is more important than Pero our interest. es interesante ver Dios cómo usa a nosotros como individuos It's very interesting how God uses us as individuals de ser personas regulares to be regular people, y quiere llevarnos a ser personas extraordinarias en el reino de Dios. and He wants to use us as extraordinary people in His kingdom. Y a veces nosotros como personas queremos quedarnos conformes en el sitio de conforte And sometimes we just want to stay in that place of comfort y no permitir que la gloria de Dios se mueva a través de nosotros como sus santos. and not allow the glory of God to work through us. Podemos ver la dimensión y la grandeza de Dios en esta historia. You can see in the story the dimension and the greatness of God. Jonás está siendo procesado por la paciencia de Dios. Jonah is being processed and dealt with the patience of God. El Señor pudo haber usado a otra persona, God could have used someone else, pero no fue así. but it wasn't that way. Yo pienso que a usted no le gustaría que Dios quitara la posición que ha puesto en usted y se la dé a otro. I don't think you would like the position that God has put you in and then given that to someone else. Porque si usted siente que Dios le ha dado un llamado a usted y usted no lo hace, es una gran responsabilidad que ha caído sobre usted. Because the calling that God has put on your life is a great responsibility that God has given you. Entonces, ¿qué es lo mejor? Obedecerle a Dios. And what's the best thing to do with that is to obey the Lord. Pero Dios puede usar lo que Él quiera, But God can use whomever He wants, a quien Él quiera. whatever He wants. Y Dios tenía paciencia con Jonás And God had patience with Jonah. y le dijo, vas a ir y vas a hacer este trabajo que te he encomendado. You're going to go, Jonah, and you're going to do the work that I have called you to do. Así que Dios ordena una misión que es muy importante God orders a mission that is very important para la ciudad de Nínive completa for all of Nineveh. y que vemos que ahí está envuelta la misericordia de Dios. And you can see that God's mercy is involved in there. Y creo que nuestro pastor David nos estaba explicando acerca de Nínive. And I think that it was Pastor David who was telling us about Nineveh, Y el de Jonás no querer ir a Nínive, and that Jonah did not want to go to de Nineveh. huir y aún inclusive perdió la vida, pero Dios lo rescató. And he lost his life in the water, but God rescued him Porque en Nínive probablemente había mucha maldad. because in Nineveh there was probably a lot of evil. Y en el corazón de Jonás lo menos que él quería era que este pueblo cambiara. And in Jonah's heart, he probably just didn't want that Pero city to change. es interesante que Jonás sabía que Dios era misericordioso y clemente. It's interesting that Jonah knew that God is a merciful God. Jonás era inteligente. And Jonah was intelligent. Jonás sabía que Dios le estaba hablando cosas buenas. Jonah knew that God was speaking to him good things. Pero podemos ver lo que la historia cuenta. But we can see what it says here in the Word. Vemos que para Jonás fue algo difícil. You could see that for Jonah was something that was difficult. ¿Por qué? Why? Cuando Dios te da un llamado, When the Lord gives you a call, si Dios te dice, ve y alcanza a alguien para Cristo, when He tells you go and reach someone for Christ, y especialmente es una persona que está completamente perdida, and especially if it's someone who's completely lost, y el Señor te dice, ve y háblale que Cristo le ama. and the Lord tells you go speak to that person and tell them Jesus loves them. Solo mire la figura, allí es pequeño, es porque Dios está interesado. It's because God is interested in that person. Y nosotros tenemos que mirar la figura, la importancia de hablar a otros. We need to look at the importance of speaking to others and sharing the gospel. Esto no importa cómo tú te sientas. It doesn't matter how you feel. No, Dios está mirando de que tú seas
obediente. God is looking for you to be obedient Porque Dios se glorifica a través de la obediencia. because the Lord is glorified through obedience. ¿Es mejor la obediencia que sacrificio? Dice It's también la better Escritura. obedience than sacrifice. El Señor conoce nuestro carácter y nuestro corazón. God knows our character. He knows our heart. Nuestra tendencia es a veces de correr y huir, Our tendency is sometimes to run and avoid things, de irnos lejos. to get far away. Pero allí el Señor está. But there God is. No todo el llamado de Dios es fácil, amigos, Not all of God's calling is easy porque el llamado de Dios siempre tiene un compromiso. because with God's calling there comes commitment. ¿Por qué? Porque necesita esfuerzo y trabajo. Why? Because you need to work. You need to work hard. Porque Dios no está mirando sobre nuestros propios intereses, Dios mira por los intereses de otros. Because God is not looking at our interests, He's looking at the interests of others. Porque a veces nosotros no podemos ni mirar a veces ni a través de nuestras propias nariz. We can't sometimes even see past our nose. Dejemos que Dios continúe creando en nosotros su carácter. Let's have God continue to develop in us His character. Y recuerde que no es acerca de nosotros, sino acerca de otros. And it's not about us, it's about others. Porque una vez que el Señor te ha alcanzado, Because once the Lord has reached you, ahí no queda, ¿eh? it doesn't stop there. ¿Cierto que no? Remember, right? No? Cuando Dios te da un llamado, When God gives you a calling, Dios te prepara. God prepares you. Así sea pequeño tu llamado, Even though your calling may be small, Dios te va a preparar. God is going to prepare Y you. si estás dispuesto, And if you are making yourself available, Dios va escalando God is going to grow that calling. y te va haciendo crecer And He's going to make you grow. y te va llevando a lugares altos. And He's going to take you to higher heights. Pero tienes que dejarte, But you need to rely on Him. porque lo que Dios tiene para ti y para cada uno de nosotros es bueno, es grande, Because what God has for you, for each of you, is great. porque en ti hay un potencial. Because there is potential in you. Porque la vida de Cristo en ti es para reflejar vida en otros. Because the life of Christ in you is to reflect life to others. Así que déjate usar, Let yourself be used. déjate usar. Let yourself be Deja y used. camina con el Señor. Let yourself be used and continue to walk in the Lord. Que haya en ti deseo y pasión por el Señor. That there will be a desire and a passion for Christ. Dios quiere que crezcas en el entendimiento y en la plenitud de Él. God wants you to grow in His understanding and His knowledge. Deja que Dios te lleve por el proceso, Let God take you through the process. porque esa es la misericordia de Dios. Because that is God's mercy. Cuando Dios te habla por segunda, por tercera y por cuarta vez, When God talks to you the second, the third, the fourth time, es porque Dios muestra su misericordia y su amor. it's because God is demonstrating His mercy and His love on your life. Porque Dios conoce nuestra condición caída y carnal, Because the Lord understands our fallen and our fleshly condition. el apóstol Pablo no decía, mas lo que no quiero hacer, eso hago. The Apostle Paul says, what I don't want to do, I will do. Porque siempre hay una batalla dentro de nosotros Because there's always a battle within us que se antepone. that holds us back. Pero somos más que vencedores en Cristo. But we are more than conquerors in Christ. Así que cuando Dios nos habla, Dios nos está ordenando. When God speaks to us, He is commanding us. Si obedecemos por la primera vez, nos va muy bien, ¿eh? If we obey the first time, things will go really good, ¿Cierto que sí? right? Pero si Dios nos habla por segunda vez, But if the Lord calls us and talks to us the second time, y si somos testarudos, and if we're stubborn, Dios nos lleva a través de problemas. He will walk us through some problems, Y va a llamar la atención en ti. and He's going to call the attention. En la historia de Jonás vemos todo este proceso. And we can see in the story of Jonah that process. Es un proceso. It's a process. Dios habla, God speaks. nosotros a veces queremos escondernos, Sometimes we want to hide, pero el Señor vuelve a ti. but the Lord comes back to you. Ese es el amor de Dios, ¿eh? That's God's love. Si Dios nos dejara a nuestro propio antojo, no serviríamos para nada.
If God would have left us to our own desires, we wouldn't be worth anything. No complementaríamos nada. We wouldn't be able to do anything. Pero esto es lo hermoso de estar en el Señor, But that's the wonderful thing about being in Christ, de que hay algo por hacer. that there's something to do. Nunca diga que usted vino al Señor y no tiene nada que hacer, Don't say that I've come to the Lord and I have nothing to do, porque eso sería una mentira grande, ¿eh? because that would be a great lie. A nomás Dios te llama, The Lord has called you. Dios presenta sus planes, He presents his plans to you, porque así es Dios, ¿eh? because that's how God is. Dios es un Dios que quiere trabajar con nosotros. God is a God that wants to work with us. Así que Jonás tenía todos los síntomas y los caprichos que nosotros tenemos. Jonah has all the symptoms and all the issues that we all have, Pero las intenciones de Dios son diferentes. but the intentions of God are different. ¿Cómo Dios mira la ciudad, que es grande, How does he see that city? It's so big. y ve que hay grandes necesidades en Nínive? And you can see that there are great necessities, great needs in the city. Pero vemos que es increíble en esta historia In the story, que toda la ciudad se convierte. it's incredible because the entire city comes to the Lord. ¿Y qué le toca hacer a Jonás? And what does Jonah have to do? Algo sencillo. Something simple. Le dice, la ciudad está a 3 días de camino The city is in 3 days I would reach the city, y ve y predícales esto. and go tell them this when you get there. En 40 días, si no se arrepienten, destruiré a Nínive. In 40 days, if you don't repent, I will destroy Nineveh. ¿Qué usted haría si el Señor trae a alguien, a un profeta, y le habla y le dice, si no nos arrepentimos aquí en Filadelfia, va a venir castigo sobre nosotros? What would you do if somebody came to Philadelphia and prophesied and said, in some days, then something is going to happen to Philadelphia if you don't speak the word? Obedecer. You obey. ¿Qué hizo el pueblo de Nínive y el rey y todo? Los animales, bueyes y todo. What did the whole city of Nineveh, the king, the animals, the people, what did everyone do? ¿Qué dijo el rey cuando oyó la palabra? What did the king say when he heard the word? Puso a todos a ayunar, se llenaron de silicio, animales, todo. Everyone was to fast, the people, the animals, everyone. Que pregonasen y que no gustasen comida alguna o cosa alguna de alimento. That they would not have anything to eat or to drink. En el 8 dice, sino cúbrase de silicio hombres y animales y clamen a Dios fuertemente y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. El verso 8. Do not let the people or the animals, herds or flocks taste anything. Do not let them eat or drink. But let the people and the animals be covered with sackcloth. Esto lo está diciendo el rey de Nínive. This is what the king of Nineveh is saying. Él reconocía que estaban necesitados y que estaban en pecado. He recognized that they were in need and that they were in sin. Y en el 9 dice, ¿quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios? Who knows, in verse 9, who knows, God may yet relent and with compassion turn his fierce anger so that we will not perish. No estaban ni seguros, pero dijeron, vamos a hacerlo en obediencia. They weren't even sure, but they said, oh, let's do this in obedience. Lo hicieron en obediencia para que el ardor de la ira, para que no perecieran. They did this in obedience so that the author of this great fierceness, the Lord, would not bring destruction upon them. Lo importante que vemos aquí vemos aquí en la historia que aquí ocurrió un gran milagro y una conversión. We can see that in this story, a great miracle, a great conversion occurred. Y eso es lo mismo que sucede cuando tú le dices a alguien acerca de Cristo. And that's the same thing that happens when you share the gospel. Cuando with someone. alguien afuera está caminando sin fe y sin esperanza y sin Cristo, When someone out there is walking without hope, without faith, and without life in Christ. y cuando tú le invitas a venir a Cristo y a arrepentirse, And when you invite them to accept the Lord and to repent, ¿qué puede hacerle creer a usted que una persona de afuera no está lista para el Evangelio? how could you think that someone out there is not ready to receive the gospel? ¿Qué enseña esta historia? What do we see in this story?
que si nosotros somos obedientes y lo hacemos, that if we are obedient and we do it, Dios será fiel. God will be faithful. Este viernes que estuvimos acá afuera, This Friday evangelizando, we were outside doing evangelism. siempre vemos que gente para y se interesa, We can see that people will stop and they become interested porque la gente tiene necesidad de Dios. because the people need God. Un día yo tenía necesidad del Señor. One day I had a need for the Lord. Usted está aquí porque un día usted tenía necesidad y vino a Cristo. You're here because you had a need for the Lord and you accepted the Lord. Hermano, la necesidad que está afuera es grande. The need that is out there is great. Filadelfia está en la misma condición que Nínive. Philadelphia is in the same condition, in the same shape as Y el Nineveh. mundo entero tiene la misma necesidad. And the whole world has the same need. Y nosotros como cristianos tenemos la respuesta y la solución. And we as believers have the answer and the solution. Tienes que hablarle a alguien de Cristo. You need to share the word with someone. Si no, Dios te va a tirar a la ballena para que te trague. Because if not, the Lord's going to put you in a big fish and then he'll swallow you up. Hermanos, es importante mirar que el Señor desea que nosotros compartamos nuestra fe. Brothers and sisters, it is important to see that the Lord needs us to share His truth, His gospel with others. ¿Cuáles tú crees que son las intenciones del corazón del Señor? What do you think are the intentions of the Lord's heart? Hacia tus vecinos, hacia nuestra ciudad. To your neighbors, to our city? Es la misma. It's the same. ¿Dónde Dios quiere que nosotros nos encontremos? Where do you think that God wants us to be? ¿Qué crees tú que son los intereses de Dios para What do you contigo? think are the interests of the Lord for us? Dios siempre está hablándonos. The Lord is always speaking. Dios nos habla a través de su palabra, The Lord speaks through His word, sus promesas. His promises. Sus promesas son de vida His promises are amazing and divine. para ti, para tu familia, For you, for your family, para tus amigos, for your friends, para aquellos que caminan sin Cristo. for those who are walking without Christ. Nosotros tenemos en la boca palabras de esperanza para los que están perdidos. We have in our mouths words of hope for others. Jonás, Nínive son ejemplos claros para el día de hoy. Jonah and Nineveh are very clear examples for today. Dios anhela siempre trabajar con la iglesia y con su pueblo. God desires to work with His people. Disposición tenemos que tener. We need to be make ourselves available. Dios nos brinda muchas oportunidades todo momento. God gives us many opportunities at all times. Y lo más hermoso de Dios es que aunque fallemos, podemos levantarnos. And the most wonderful thing is if we fail, we can get up. Porque así es Dios, nos da la oportunidad muchas veces. Because that's how God is. He gives us opportunities. La many palabra de times. Dios es la única respuesta y la única verdad. The word of God is the only answer and the only truth. Solo en Él encontrarás vida. Only in Him can we find life. En Él encuentras vida eterna y en abundancia. In Him we find eternal life and abundant life. Porque sabemos claro que la paga de todo pecado es muerte. Because we know that the cost of all sin is death. Entonces queremos la vida que Cristo nos ofrece. And we want the life that Christ is offering us. Ese es el regalo más grande que Dios nos puede ofrecer a nosotros. That is the greatest thing that God can offer us. Eso solo lo puede ofrecer Jesús. And the only one that can offer it is Jesus. El Señor está interesado en la humanidad, en todo ser humano. God is interested in humanity, in all humanity. Debemos de venir a Él arrepentidos, We should come to Him repentant porque sabemos que el enemigo lo que quiere es destruir.
Because we know that the enemy wants to just destroy. Él quiere hacer todo lo contrario. He wants to do all the contrary. La Escritura habla de los resultados de la obediencia y de los resultados de la desobediencia. The word speaks about the results of obedience and the results of disobedience. La Escritura tiene dos caras. The word has two sides. Está la verdad y está el castigo. There's the truth and there's the punishment. Está el amor de Dios y está las tinieblas. Here's the love of God and then darkness. La Escritura siempre te está diciendo lo que Dios quiere y lo que Dios no quiere. The scripture tells you what God wants and what God doesn't want. La Escritura del principio hasta el fin está narrada así, The scripture from beginning to end is narrated that way. para que te pueda ir bien. So then things will go well for you. Así que no te halles luchando ni desperdiciando tu tiempo. Don't waste your time and don't fight. Aprende a escoger. Learn to obey. Dios siempre tiene perspectivas buenas para todos. God has a perspective of good things for all. Así que no podemos conformarnos. We cannot get comfortable. Dios tiene grandes intereses. God has great interests, desires. No puedes excusarte. You can't excuse that. No puedes estar corriendo. You can't be running around, running away. No puedes darte ese privilegio. You can't not take that privilege. Porque tarde que temprano te vas a encontrar que no lo estás haciendo bien. Sooner or later, you're going to see that you're not doing it right. Porque donde quiera que estés, allí te alcanzará el Señor. Because wherever you are, there the Lord will be. Cada uno de ustedes, niños, lo que sea, todos tienen un plan en la vida. Each one of you has a plan for your life, Tienen un plan perfecto de Dios, a perfect plan from the Lord, moldeado por Dios, molded by God. lo que Dios quiere que es bueno para ti. What God wants is what's good for you. Escudriña, reflexiona y busca ese llamado. Think and really get into and seek out that calling. Porque tú sabes bien You know well qué Dios te está diciendo a ti. what God is telling you. Dios te habla God por speaks to sueños, you through dreams, a través de la palabra. through the word. Cuando en tu mente hay cosas que tú empiezas a sentir When in your mind there are things that you think about, that you que feel, Dios quiere cambiar, that God wants to change, Dios habla. God is speaking. Dios habla. He is speaking. Cuando tú sientes que Dios te está diciendo algo, mira, haz esto. Cuando estás dentro de la iglesia, pon atención. When you're in church and the Lord is saying, do this, pay attention. Pequeñas cosas. Little things. Dios empieza por pequeñas cosas. The Lord starts with little things. Dios habla. God knows. El Señor de Dios habla a través de su Espíritu. The Lord speaks through His Spirit. Porque el Espíritu de Dios que está en ti te enseña a entender lo que el Espíritu quiere hablar contigo. Because the Holy Spirit is within you and it tells you and it shows you what it is that God wants El to do with you. Espíritu te enseña. The Holy Spirit teaches you. Recuerde que siempre el enemigo va a estar en oposición. Remember that the enemy is always going to want to be in opposition. Y eso no se nos debe de hacer extraño, And that shouldn't be strange to us. porque todos experimentamos adversidades, Because we all have experienced adversities. pero es para entrenarnos Dios. But that it's to train us. Así que Dios anhela hacer buenas cosas y grandes cosas contigo. God desires to do great things with you. Recuerde de que todo pasará, todo acabará. That everything will pass away. ¿Qué nos llevaremos? What are we going to take? Nos llevaremos la victoria del Señor We will have the victory in y Christ. lo que hayamos hecho en Él. And what we have done in Him, Dios
te ha dado muchas cosas God has given you many things y cosas buenas, and good things, pero si estás sin Cristo but if you are in Christ o no caminas con Él, or you don't walk with Him, has perdido todo, you have lost everything. todo. Everything. Porque al final de tus días te darás cuenta Because at the end of your days, you will notice que no has ganado nada. that you have not received anything. En Cristo lo ganaremos todo. In Jesus, we will gain En everything. Cristo tendremos la victoria. In Jesus, we would have the victory. Por eso deja que Dios te use, eres un instrumento. Let God use you. You are an instrument. Así que caminemos con Él, cerca con Él, con la mano de Él, no nos separemos de Él. Let's walk with Him hand in hand. Let's not separate ourselves from Him. ¿Qué sucedió cuando Nínive se arrepintió? What happened when Nineveh repented? Tiempo de gloria glorioso. Glorious times. ¿Usted puede imaginarse todo Filadelfia arrepentido para Cristo? Can you imagine all of Philadelphia having been repented before the Lord? Nuestra ciudad sería mejor. Our city would be better. El pecado disminuiría. All the sin would be away. El crimen disminuiría. The crime would go away. Todas esas cosas podemos All of those listarlas. things. Así que fue un gran tiempo de victoria. It was a great time of victory. ¿Y eso qué nos quiere decir a nosotros? What does that say to us? De que todo es posible Everything is possible para aquel que cree en Cristo. for those who believe in Christ Jesus. ¿Crees? Do you believe? Amén. Amen. Vamos a tomar nuestras ciudades para Cristo. Vamos a hablarle a otros para Cristo. Let's take our city for Christ. Let's talk to others about Jesus. Mañana cuando salga, vaya a tu trabajo y te Tomorrow encuentres when you con go to alguien. work, Háblale a alguien. speak to someone. Pequeñas palabras Little words pueden hacer efectos en la vida de una persona que no conoce a Cristo. can have a great effect on those lives that Una don't know palabra, Jesus. Cristo te ama. One word, Jesus loves you. ¿Usted cree que esa palabra no toca? You don't think that word speaks volumes? Cuando yo no conocía a Cristo, alguien me dijo, Cristo te ama. When I did not know Jesus, someone said, Jesus loves you. Eso llamó la atención a mí, That called my attention porque yo no sabía que Jesús me amaba. because I didn't know that Jesus loved me. Y es algo pequeño, ¿eh? And it's something simple, Pero a veces pensamos que la gente sabe todas esas cosas. but sometimes we think that people know these things. Así que no endurezcáis vuestros corazones. Let's not harden our hearts. Piensa, razona Think and reason y empieza a caminar. and start to walk. Empieza a ser obediente. Start to be obedient. Así que Dios te dice, levántate. The Lord says, get up. Levántate y hazlo. Get up and go. Debe uno moverse. We need to move. Compartir el Evangelio es un gran privilegio, Sharing the gospel is a great privilege porque el Evangelio son buenas nuevas. because in the gospel is good news. Yo tengo más información, pero voy a tratar de condensar porque es importante que procesemos en nuestro corazón, y yo sé que ya Dios nos ha hablado, I have more things that I have written down, but I really want to condense it, and I know that the Lord has already been speaking to us. pero permita que Dios le refresque en su corazón. But let the Lord refresh and renew these things in your heart. Aproveche su tiempo bien, Use your time wisely, porque los tiempos que vivimos son malos y difíciles. because the times that we are living in are very difficult. Dios está interesado en nosotros. God is interested in us. Estaba mirando, hoy me levanté en la mañana y me vino este versículo de Marcos, y voy a leer otros versículos. I Pero woke va up this condensado. morning and the Lord gave me some scripture in Mark, Marcos capítulo 16, Mark 16. voy a leer 14. Verse 14.
hasta el 16, to 16. del verso 16. Mark 16, 14 to 16. Dice, finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Estos eran los apóstoles. Y le dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Hasta el 16. Mark 16, 14 to 16. Later, Jesus appeared to the 11 as they were eating. He rebuked them for their lack of faith and their stubborn refusal to believe those who had seen him after he had risen. He said to them, "Go into all the world and preach the gospel to all creation. Whoever believes and is baptized will be saved, but whoever does not believe will be condemned." Y fíjese que aquí el Señor le habla a los apóstoles y hay algo pequeño que me llama la atención y Él le reprochó su incredulidad de dureza de corazón. Here we see that Jesus has appeared to the 11 disciples and he rebukes them for their lack of faith and their stubbornness. Y podemos ver, ¿no? Son los discípulos And you can see it's the disciples. y el Señor está un poco molesto con ellos. And the Lord is a bit frustrated with them. Le reprocha su incredulidad And he por este rebukes factor. them for their lack of faith and their stubbornness. Pero el Señor no se quedó allí, ¿eh? And the Lord did not just stay there. El Señor no dio la vuelta y dijo, no quiero trabajar con ellos. He turned around and he's like, I don't want to work with them. Más abajito le dijo, ir y predicar el evangelio a toda criatura. But before that, he said to them, go into the world and preach the gospel to all creation. Porque Dios no se da, podemos ver de que Dios no se da por vencido, You can see that God doesn't give up, de que Dios está interesado en que hagamos su trabajo. that he is interested in us doing his work. ¿Y a dónde le dijo que fuera? And where did he say to go? A todo el mundo. To the whole world. Nosotros estamos aquí. We're here. Yo no necesito ir a otro lugar lejos. I don't have to go far away to other parts of the world. Yo tengo gente aquí que puedo predicarle el evangelio, hablarle. I have people here around me that I can speak the gospel, share Si the tú, gospel si with. tú sientes en el Señor que Dios te llama a salir del país, amén. If the Lord calls you to go outside of this country, amen. Y vas como misionero, amén. And you can go as a missionary, amen. Pero el trabajo está allí al salir la puerta. But the work is right outside these doors. No está lejos. It's A not veces far. está en nuestra propia casa, Sometimes it's even in our own home, nuestra propia familia. in our own family. ¿Cuántos familiares de ustedes no conocen a Cristo? How many of you have family members that are not followers of Christ? Así que ahí tenemos trabajo. We have work to do. Dios está interesado en su creación. God is interested in his creation Porque Dios nos ama. because God loves us, Porque Dios quiere trabajar con nosotros. because God wants to work with us. Si ustedes quieren, escriban, no lo vamos a leer, pero Jeremías 31:34. Jeremiah 31:34, you can look at that on your No lo own. voy a leer porque no me voy a extender más. Segunda de Crónicas 23. 2 Chronicles 23, Salmo 131. Psalm 130, verse 1, Isaías 55, 6 al 7. Isaiah 55, 6 and 7, Jeremías 18, 8 al 11. Jeremiah 18. Y usted puede ver allí 8-11. que Dios le da más amplitud para poder entender más cosas. And you can see that God gives you even more to understand better. Voy a concluir ya. I'm going to conclude. La palabra que Dios ha procesado en sus corazones y a través de lo que ha hablado The word that God has put on your heart and what we've been speaking about, es bueno que la procesemos dentro de nosotros. it's important for us to sit and ponder and just on the word that God has given us. Deja que Dios procese en tu corazón
ahora Let the Lord process in your heart right now sus intenciones del corazón de Dios para contigo. the intentions of God's heart for you. Voy a orar. I'm going to pray. Abra su corazón si cree que en eso le está fallando a Dios. Open your hearts. I'm going to pray. And if there's anything that you feel that you have failed the Lord in, O si usted no ha sentido pasión por una persona perdida, or if you have not felt a passion or love for someone who is lost, pídale a Dios que le dé amor y pasión por ask, aquellos que están afuera. ask the Lord to give you that love and that passion for those who are out there. Y prométale al Señor en su corazón que va a empezar a hablar a su familia o a otros cercanos de usted. And promise the Lord that you're going to speak to your family members and those who are out there. Quiero decirle algo, I want to share something. hágalo en fe. Do it in faith. Sea obediente a Dios. Be obedient to the Lord. El Señor tiene preparado personas afuera para cada uno de ustedes. The Lord has people prepared to receive the word that you are going to Y share. yo le garantizo que usted puede venir el próximo domingo aquí I guarantee you that next Sunday when you come back, y usted puede testificar you have a testimony de que Dios ha hecho algo. that God has done something. Sea obediente a Dios y Be pídale a obedient. Dios Be obedient and ask the Lord que le use, to use you. no le dé temor. Do not fall into fear. Peor es ver que alguien se pierde y usted no lo está atendiendo, The worst thing is to see someone who is lost porque aún así la sangre de otros recae sobre nosotros. than for you to go and speak the word to another person. Toda oportunidad que yo tengo en mi vida, si estoy afuera, Every opportunity that I get when I'm outside, me gusta hablarle a la gente de Cristo. I like to talk to people about the Lord. A través de los años he visto mucha gente venir a Cristo. Through the years, I've seen many people come to Christ. Seamos obedientes. Let's be obedient. Father, I pray, Lord Jesus, that you store your word in our hearts. And I pray, Father, for you people here, that you minister it in the hearts, O Lord, and you allow us to be willing to do your word, Lord, in faith. I pray, Father Jesus, that your Spirit will convict us and use us. Father Jesus, because you have a lot into our hearts. I just pray, Father, that you will use us as a vessels to others. In the name of Jesus, I pray. Amen. Pero hermano, hágalo en fe. Do it in faith. No tema. Don't fear. Y después los resultados usted los verá. And the results, you'll see it. Y usted podrá dar testimonio de ello. And you can give a testimony. Amén. Que Dios le bendiga. Amen. God bless you.